वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म उल शेख अमन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कल मिस्र रवाना होंगे। वज़ीर आज़म गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर वज़रा भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सलामती अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ारत दाखिला की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना है अवाम का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का खात्मा तरजीहात हैं। और गजा की माएँ 2 साल तक बमबारी के बावजूद डट कर खड़ी रहीं। फ़लस्तीनी कौम ने इसराइली दहशतगर्दी का मुकाबला किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का पेशावर में गजा मार्च से खिताब। कहा फ़लस्तीनियों ने इस्तिकामत के साथ जुल्म बर्दाश्त किया। मुश्किल में फ़लस्तीनी हमास के साथ खड़े रहे। इसराइल को आखिर मुज़ाकरात भी हमास के साथ करने पड़े। पाकिस्तान अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाक अफ़गान सरहद पर जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए एक्स पर अपने बयान में कहा कि तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले इश्तियाल अंगेज़ी हैं। पाकिस्तान का मुनासिब जवाब अफ़गान सरजमीन से सरगर्म फितना ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्द अनासिर को बेअसर करने के लिए है। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अफगानिस्तान को कई बार बताया लेकिन उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहते हैं चंद माह पहले भारत को उसकी औकात दिखाई थी। अफगान तालिबान को भी उनकी औकात का अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेज अफगान तालिबान की पोस्ट को कामयाबी से निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान पर जिन चौकियों से हमला किया गया उन्हीं चौकियों पर कब्जा किया गया। ځکه چې پاکستان یو اټومي پاور دی وسره د پاکستان ایرفورس د پاکستان زمینی چې کوم فوج دی هغه ډیر زیات طاقتور دی. موږ دې ته دا وایو چې داینه فوری طور باندې تاسو دا بند کې په افغانستان سے چکین ایجنٹان د پاکستان کہ ہماری فورس اکیلا نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. خیبر پختونخوا اور فاٹا کی غیور عوام نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کی پرزور مذمت کر دی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان، دیر، کوہاٹ اور دیگر علاقوں کی عوام کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ بلوچستان میں چاغی کی غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی میں سڑکوں پر نکل آئی، پاک فوج کے حق میں نعرے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ جو ہمارے ملک کی سرورنٹی کو جو بھی چیلنج کرے گا وہ ہم اس کو نست و نابود کریں گے۔ پاکستانی فوج نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے بالکل یہ ہے کہ ہماری جنگ جو ہے کسی ریلیجن کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ ہے دہشت گردی کے خلاف۔ پاکستان نے گزشتہ روز کارروائی کی ہے، ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج نے جو منہ توڑ جواب دیے، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستانی افواج پر فخر ہے جنہوں نے افغانستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاک افغان جنگ میں ہم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں اپنی ملک کی سالمیت کے لیے۔ عوام نے کہا کہ ہماری جنگ قومیت یا کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق پاکستان کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی دعوت۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی بے شک اپنے بیانیے پر قائم رہے لیکن آج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ جارحیت کا آغاز دشمن کی جانب سے ہوا، پاک فوج نے مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ قوم کو اپنی افواج کی بہادری پر فخر ہے۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن اور مشترکہ خوشحالی کی کوششوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے عزم، تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے حملے کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا افغان جارحیت کا جواب پاک افواج نے ہمیشہ کی طرح جرت، دانش مندی اور قومی اتحاد سے دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے پیغام میں کہا سرحد پار دہشت گرد گروہوں کی موجودگی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ گورنر پنجاب کا افغان فورسز کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत, कहते हैं किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है, इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामिया की शक्ल दी जा रही है। ये वाक़यात महज इत्तेफाक नहीं बल्कि जानिबदाराना और मुजरिमाना इशारा हैं। अवाम को मुकम्मल और शफाफ सूरत हाल से आगाह किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मुतादिद सड़कें बंद, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर, शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर ताहुक्म सानी मअतल। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोबाइल फ़ोन और सेलुलर इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। सिंध में एहतजाज, धरनों और रैलियों पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इकदाम सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र उठाया गया। पाबंदी 1 माह के लिए नाफिजुल अमल होगी। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। IG सिंध की सिफारिश पर सूबाई हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में घरेलू सारिफीन के अगस्त के बिजली बिल्स माफ। हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में 25 लाख से ज्यादा घरेलू सारिफीन के अगस्त के बिजली के बिल माफ कर दिए। फायदा उठाने वालों में गुजरावाला, पिशावर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और कबायली इलाका जात के सारिफीन शामिल हैं। सारिफीन को बिजली बिल्स की मद में 17 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ दिया गया। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुतासरीन के हवाले से सर्वे जारी है। पावन के साथ